টেনশন করা টার্গেট সাকসেস ববুলা ববুলা কি অভিনয় কলু বুড়া বুড়ি অভিନয় সতরে কটি গলু দিল কু ছুইলা ভাল লাগিলা যে মତେ কিন্তু ଡର ଲାଗୁଛି ତୁ ଯୋଉ ହାରରେ ଭିଲାନ ପାଠ କଲୁଣି ମୋ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଭାତ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଛି ଅଲିବାର ନାହିଁ କଥାଟା ଓଡିଆ କହିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି କହିଛି ଆଉ କଣ ଦରକାର ନା Portugal Defender ଦରକାର ଓ ବାପ ଆରିଆ ଲୋକ ଫର୍ଚୁନର ସିନା ଡିପେଣ୍ଡର ତୁ ଉପରେ ଅଛୁ ଆଉ ଦବା ଭାଇ ତତେ जो टारगेट रखली अति से टारगेट पर फुल मिल हला वो दादा खुरी एक काल छरी जिवे मुए भी टोटा दानो समुद्र मालिक मो सिसिफस रो कहानी सुनी जो यंग मैन सिसिफस जे निजको बहुत चालाक मने करूथिला मृत्युर देवता को जंजीर बांधी अमर हो जाइथिला सेसरे पाइथिला कोन जानि छ पहाड़ द्रो गोटे विराट पत्थर को शीर्षर रखिबार अभिशाप एबे भी से पत्थर को ठेलुची किंतु पत्थर खसी पडुची मते गप सुडे माने ए जो चालाक मने करूथबा मनुष्य गुडा को जंत्रणर पत्थर को सारा जीवन एमती ठेलंती ये तो बहुत जंत्रणा जवानी का पड़ी गला एटा तुम भ्रम तुम बोकामी बोका जवाने मते चिन्नी मारी लेनी माने तुमको चिनी पाले ना तुम माने को ठीक चिनी हां आखिरे कला चश्मा बेदिबा लोक गुडा को मध्याह्न आलु भी संध्यार भ्रम सृष्टि करे किए बिताइछि मते कला चश्मा अब संदेह कहा भाई मते होता बड़ी सो तू तो जानवा मोर खामी मूर्खा मो यस तुम जने मूर्ख नो पापी महा पापी तमे जे टंका नै जे भौरी की बेस्या सदे दे पारे से कोन महापुरुष कोठार अधिक भल बाबू दादा गुडी जे मार मारी पारे से कोन देवता चली जाओ किसी जानो तुम्हें अजी स्वर्ग दौड़ से कलरफुल सीन देखो जितने वाक्य में ब्लैक एंड व्हाइट के शक्ति सा जितने मोनेर कलर ब्राउन उड़ा को ब्लैक है सा अजी स्वर्ग दौड़ से बिको चित्कर मारे पड़ी कले एबे भी वो कला पखरे डॉक्टर सिनेमा और सिग्नेचर म्यूजिक का शुभेच्छा मारी तेरे ओ दादा प्रेम बाबा वो कुनिया लोग कहीं मारी तेरे सामान्य दोनों संबंध नवरे वो दादा प्रेम बाबा वो कुनिया लोग कहीं मारी तेरे तमे वंचेला केमिति भाग्य दादा कम वंचेले काई की समान को कीतो दास करी रखिबा भाई बोल एकटा कोन एकटा होती मो बापा बो को मारी चलते मो बड़ा भाई कली जुग जगदेव जाने राधा राम रो प्रेमिका राम रो भौरी तम प्रेमिका थिला एबे भी अछि केम के जना केम के जना बसेला एशो राधा रो बापा माए का छड़ी जीवे नियो देखो है अरे देखो मारुति माल गोटा कली जुग जगदेव आ मरुति माल गोटा
ରାମର ବାପା ଦାଶରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ଅଧେ ଗୋଡ଼ ଦେଖିବାର ମାନେ ଏ ଫଟୋ ଯିଏ ଉଠେଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ଚମକିଲ କାହିଁକି? ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚମକିଲ ଯେ ତମ ବାପା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ହଁ ଥିଲେ। ଯିଏକି ଏ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଯୋଉ କଳିଯୁଗ ଜଗଦେବକୁ ଏବେ ଆଇନ ଏତେ ଭୟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଜାଳି ମାରିଦେବଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ କି ମୋ ଦାଦା ଦାଦା କାହାକୁ ଦାଦା ବୋଲି କହୁଛ? ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ତମକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇଲେନି ଯେ ତମ ଘର ବାହାରେ ଜଗିଥିବା ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ତମ ବାପ ପୁଅ ମା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ପୁଣି ସେଇ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫେଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମାରିବା। ଏଥିରେ ମତେ କୁହ, ତମ ଦାଦା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ତାକୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାଡ଼ ମାରିଲ। ଭାଇଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭଉଣୀଟାକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଲ। କେତେ ବି ମନ ବୁଝିଲାନି। ଶେଷରେ ଦାଦା ଖୁଡିକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମରିବାର ଅଭିନୟ ବି କଲ। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲ। ଯା, ଏଥର ଘର ତମ, ସମ୍ପତ୍ତି ତମ, ଟଙ୍କା ତମ, ସୁନ ତମ, ସବୁ ତମ। ଏଥର ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ऐश करो। दरकार, बाबा दरकार, किसी दरकार